Good morning, children. How are you? Shubhodaya. Are you fine? Very good. Shall I start the class? Okay then. Okay. Almost all parents say అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కదా यूनिटी 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 అని ఐకమత్యం ఐకమత్యం इस तरह रखने से क्योंकि फ्रेंड्स ఏం చేస్తుంటారు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు आप फ्रेंड्स क्या करते हैं हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा करते ही रहते हैं है ना। तो आपके माता पिता क्या कहते हैं अरे डोंट शाउट यार डोंट डू लाइक दैट डोंट क्वारल है ना। तो क्यों कहते हैं ऐसा एकता आई मीन यूनिटी से रहने से हमें क्या लाभ है ये कहते हुए कुछ बड़े लोगों ने हमें क्या किया एक छोटी सी कहानी के माध्यम से थ्रू ए स्मॉल स्टोरी दे सेट द पवर ऑफ यूनिटी। ओके अदेंटो चूद्दामा। ओके सो टुडेस अवर लेसन नेम इज एकता का बल। क्या है एकता का बल। एकता का बल means what the power of unity ఓకేనా యూనిటీగా ఐకమత్యంగా ఉండడం వల్ల లాభం ఐకమత్యంలో ఉండేటటువంటి బలం। సో सी द लेसन फर्स्ट। ओके अप टू हियर अब तक क्या किया आपने जस्ट मैं तो पाठ पढ़ाया और उसका शब्दार्थ भी पढ़ाया। I said only meanings isn't it। I read the story I read the story and at a time I said meaning also but today I am going to మీ చేత కూడా చదివిస్తాను అన్నమాట। సో ఓకే ఎలా నేను చదువుతూ ఉంటాను मैं तो पढ़ती रहती हूँ आप भी मुझे फॉलो कीजिए। पहले इसे कंप्लीट करते हैं ओके ना। ओके सी एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। तो एक जंगल था इज देयर ए फॉरेस्ट एंड वहाँ उस फॉरेस्ट में क्या है एक बनियान ट्री इज देयर। ओके देयर इज ए बनियान ट्री नियर फॉरेस्ट। उस बनियान ट्री पर दैट बनियान ट्री देयर आर सो मेनी पिजियंस। कबूतर मीन्स पिजियन। कबूतर का अर्थ क्या है आप तो जानते हैं ना कबूतर इसे हम पिजियन कहते हैं या डव भी कहते हैं है ना। पिजियन और डव देयर आर सो मेनी पिजियंस ऑन दैट बनियान ट्री। तो वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते। तो वे क्या करते हैं हमें तो we feel some hungry isn't it। हम तो मनुष्य है इसलिए हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है और वाटर भी पीना पड़ता है। इसलिए वो तो एट डे टाइम एट व्हाट टाइम डे टाइम मॉर्निंग पूटा एट डे टाइम दे फ्लाई हियर एंड देयर टू सर्च सम फूड। ओके शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट आते हैं। घोंसला का अर्थ मैंने बताया ना आपको क्या है घोंसला नेस्ट इजंट इट। तो वे क्या करते हैं घोंसला का अर्थ क्या है माँ नेस्ट। तो एट डे टाइम दे वेंट फॉर फूड हियर एंड देयर एंड आफ्टर सनसेट दे कम टू देयर नेस्ट అండ్ స్లీప్ ఎట్ ద టైం ఇజంట్ ఇట్। అంతే కదా సాయంత్రం అయితే మనం మన ఇంటికి వచ్చేస్తాము ఫుడ్ తినేస్తాము తర్వాత పండుకొని తింటాం లైక్ దట్ ఓన్లీ దీస్ पिजियंस आर आल्सो डूइंग। बरसात का मौसम आया तो इस तरफ तो चलने लगा। तो एक बार तो रेनी सीजन आ गया है। बरसात का मौसम आया मीन्स दैट वाज रेनी सीजन। तो
कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। तो क्या हो गया वो तो, that was rainy season, that's why they are not getting any food from anywhere because they don't go outside, no, that's why they are not at all getting even a piece of grain also. एक बार कई दिन तक लगातार बरसात होती रही तो क्या हुआ, మనకు కూడా అంతే కదా, ఒక్కోసారి क्या होते हैं 2-3 days ఆర్ వీక్ డేస్ కంటిన్యూస్ గా వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అవునా, లైక్ దట్ ఓన్లీ on one time continuously that was raining. तो सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। They are not at all going outside because there's rain, it's raining, तो they are not at all going outside. तो क्या होते हैं उसे कहीं पर they won't get any food అవునా, ఎక్కడ కూడా వాటికి ఫుడ్ అనేది దొరకదు. దట్స్ వై దే ఆర్ వెరీ సాడ్ బికాస్ దే ఆర్ వెరీ హంగ్రీ. అంతే కదా, మనం ఒక్క పూట టిఫిన్ కాగలమా, ఆగలేం అవునా. పా మమ్మీ మమ్మీ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హంగ్రీ, బ్రింగ్ సమ్ బిస్కెట్స్ ఆర్ స్నాక్స్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ సో హంగ్రీ, ఐ కాంట్ వెయిట్ ఈవెన్ 1 minute ఆల్సో, దట్ మచ్ ఆఫ్ హంగ్రీ. ఇంకా చెప్తాం కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి, like that also we use that type of words also, है ना. तो मगर ये तो डव से उसे तो आवाज नहीं है किसी से कहने के लिए, इसलिए आपस में बातचीत कुकू कुकू ऐसा आवाज करते हुए वो बनियान ट्री पर ही रहा, क्योंकि बाहर जाने के लिए से चांस है क्या, नो. सी एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए. अब्बा, तो ऑन वन डे क्या हुआ, सूरज के दर्शन हुए. तो they see sun, ఒక రోజు సూర్యుడు కనపడ్డాడంట. तो कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले. So they are very happy and went for to search some food. थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा. तो क्या हुआ, they are flying 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 and searching for food, but anywhere they are not seeing any food. ekkada kuda nowhere they are seeing. तो क्या हुआ, वो तो फॉरेस्ट में है ना, तो एक फॉरेस्ट में चल रहा, तो पीड्स के बीच चल रहा है, तो पेड्स के बीच ట్రీస్ కి మధ్యలో వెళ్తూ ఉన్నాయి. तो क्या हुआ, మధ్యలో उसे अनाज बिखरा हुआ, what अनाज मीन्स గ్రెయిన్స్ అవునా. तो वो तो ఇలా చల్లడం స్ప్రింకిల్ చేసినట్టు కనపడ్డాయంట, అవన్నీ అక్కడక్కడ పడినాయి. బట్ in one particular place they saw so many grains are sprinkled on the earth. तो एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है. अरे यार देखो देखो, यहाँ so many grains are there. आप अब आगे जाने की जरूरत नहीं. तो no need to go forward, here only we get food. चलो सभी पेट भरकर खाएं. तो चलो यार हम भी चलेंगे, जल्दी जल्दी, do some fast, we go down now and eat whatever up మన పొట్ట పట్టినంత स्टमक फुल గా we eat that grains. तो एक बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया. तो वहाँ तो एक बूढ़े कबूतर है, मीन्स एक ओल्डर मुसली पीछे होंगे. तो उसने क्या कहा, अरे यार रुको रुको, वेट फॉर सम टाइम इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. यला कैसे, ये दाना कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इट कम्स. तो उसे डाउट आया, जरूर धोखा है. तो
సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, సో డోంట్ గో. అంతే కదా. ఇన్ అవర్ హౌస్ ఆల్సో అవర్ grandmothers, grandparents will be, they say, Nana, don't do like that, this is not good for you. If we do anything else at that time, they say, because they are elders, so they can guess अगर हम एक काम करने से क्या फल आता है. तो इसी तरह एक कबूतर भी सोचा और कहा कि अरे यार रुको, डोंट गो फॉरवर्ड, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर प्लेस कहाँ से आया, वेयर इट कम्स, सो समथिंग इज रॉन्ग हियर, दैट्स व्हाई यू डोंट गो. लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, बट ऑल पिजन्स आर वेरी हंग्री. तो उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी. That's why they won't listen the elder dove's words, because they are very hungry. सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुनने लगी. तो क्या हुआ, वहाँ तो सारे pigeons है ना, so many pigeons are there no, अवनी वो तो नीचे आया. Down they come and eating that grains. लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा. मगर सब तो आ गए हैं, सब कबूतर तो नीचे आया, मगर वहाँ तो but there is one elder dove is there no, that कबूतर not come to down, that sat in a tree and saying what will happen now, what is going on now, like that is seen here and there. So this is the lesson up to here. Okay, understood? Remaining lesson next on Wednesday you are having next class no, at that time I say. Okay Nana? Okay. In next video నేను చదువుతూ ఉంటాను, మీరు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ ని, you also take your text books and read along with me. Okay Nana? Okay then. Take your books and get ready.